যেখানে থাকবে আমার নাম ওখানে থাকবে তোমার নাম। मैं तुमसे जुदा नहीं, तू मुझसे जुदा नहीं, फर्क इतना है तू खुदा नहीं मैं मुस्तफा नहीं। আমি খোদা না তুই মুস্তাফা না, রাসূল নজারা করি ওই মাসটা পার হয়েছে। কবি কি বলছে শুনেন, আওয়াজ তো এরকম নাই কিন্তু কি সেট করার জন্য শুধু কথাটা বলছি। কি বলছে, सीधी राह से भी आगे कौन गया जिब्रीले अमी से पूछो। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आसमान सात तबक जमीনের উপর নাম হলো সিদরাতুল মুনতাহা, লা মাকা কাবা কৌসাইন। জিবরিল সঙ্গে গেল যখন সিদরাতুল মুনতাহাতে যাই, জিবরিল আর আগে যাই নাই। নবী বলে জিবরিল आगे जावे ने। जिब्रील बोलছে या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह गर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बाशो जद परम। या रसूल अल्लाह যদি এই জায়গা থেকে চুল পরিমাণ আমি আগে বাড়ার চেষ্টা করি তো খোদার নূরের তাজাল্লিতে আমার ডানা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সরওয়ারে কওম মাকা কি বলছে কবি, सीधी राह से भी आगे कौन गया जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रीले अमी से पूछो। शेर समाप्त करूं। क्या है तौकीरे शाह उम्मम इंसान से हो ना पाए रकम। क्या अर्श बरी क्या फर्श जमी सब है आका के ज़ेर कदम। जोर सुभान अल्लाह। आसमान सब কিছু আমার রাসূলের পদতলে, জমিনের কোনো আহমিয়ত নেই আমার রাসূলের সামনে। চাঁদ সূর্যের কোনো আহমিয়ত নাই নবী মুস্তাফার সামনে। চাঁদের চাঁদনি আমার রাসূলের নূরের সামনে ফিকা। সব কিছু নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেরে কদম আছে। শের শুনুন, क्या है तौकीरे शाह उम्मम इंसान से हो ना पाए रकम। क्या अर्श बरी क्या फर्श जमी सब है आका के ज़ेर कदम। सुल्तान मदीने का रुतबा जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। आखिरी शेर समाप्त करूं। जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से आके कह देना अब आके करे वो शेर जरा। जरूर नस्वान সওয়ারির উপরে গেছিলেন বসে, ওই সওয়ারির নাম হচ্ছে বোরাক। কি বোরাক? এত স্পিড ওই বোরাকের যে বিজলির কাড়াক চাইতে বেশি স্পিড। বিজলি কাড়াকাই না টাচ করে উঠে গেল, এর থেকেও বেশি স্পিড ছিল ওই বোরাক যে সওয়ারির উপরে রাসূল পাক সওয়ার হয়েছিলেন। মেরাজের রাত্রিতে যখন ওই বোরাক এনেছিল তো বোরাক সুখী করছে। নবী কি জিবরিল বলছে, বোরাক তুমি সুখী কেন করছো? বলছে কি শুনো, আমি সুখী করি নাই, আমি নিজের কিসমতে নাজ করছি কি আজকে মুস্তাফার সওয়ারি হতে পেরেছি। সুবহানাল্লাহ। সুখী করি নাই যে আজকে কুল কায়নাতের বাদশা আমার পিঠে চাপবে, আমি নিজেকে সৌভাগ্য মনে করি। আল্লাহুস সামাদ। যখন নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে জল ঝরঝর করে পড়ছে। কি বলছে? জিবরিল আজকে তুমি আমার জন্য বোরাক নিয়ে এসো।
खुराक लाए हो, कल क़यामत के मैदान में जब मेरी गुनाहगार उम्मती का पुल से रात से गुजर होगा, तलवार से भी ज्यादा तेज, ढाल से भी ज्यादा बारीक, तो बोलो जिब्रील আমার গুনাহগার উম্মতির জন্য কোন সওয়ারি হবে? তো জিব্রিল কি বলেছিল জানেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার সঙ্গে আমি ওয়াদা করছি, আপনাকে आपके साथ में वादा करता हूं कि जब आपके गुनाहगार उम्मती का पुल से रात से गुजर होगा, जो तलवार से भी ज्यादा तेज है और बाल से भी ज्यादा बारीक है, तो या रसूल अल्लाह, आपके गुनाहगार उम्मती को बचाने के लिए मैं अपना पैर बिछा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। আপনার গুনাহগার উম্মতিকে বাঁচার জন্য আমি কি করব? নুরি ডানা বিছিয়ে দিব, কিন্তু আপনার গুনাহগার উম্মতিকে জাহান্নামে পড়তে দেব না। আহা, जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा, महबूब से जाके कह देना, अब आके करे वो शेर जरा, फिर कैसे हुई ताज़ीम खुदा, जिब्रील हमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो, सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। केटा मास केटा पूर्वे गलो কি মাস? রজবুল মুরজ্জব। মা বোনরা কোনো মাস মনে রাখবে না, সিরিফ রোজা।